Ayan yung una natin kinasa na plataforma. Yan. Dati wala yung nakabalagbag na yan. Ayan, nakasentro na rin yan. Ayan, bago pa epoxy. Oh. Tapos ito naman isang makina. Ayan. ProQuip. ProQuip yan. Di atras. May atras to. May atras. Ayan, ginawa natin yung plataforma nyan. Ayan. Minasilya ko epoxy. Ayan. Naka-bolt na rin yan. Kabilaan yan. Tapos ayan. Nakasentro na. Sentro na yan.